Y'all sound amazing this morning. One day, we will gather around that throne, and we will celebrate as the people of God. One people. And a language won't be a barrier anymore. For we will sing the songs of the saints, and we will be reunited with our loved ones, and we will gather together in a world where there will be no more death, chaos, and destruction. To that day we long, and to that day we hope. It is because of what happened over 2,000 years ago on this day that we can have that hope. And so if you are able to stand with me in honor of God's word, I invite you to stand and hear the word of the Lord according to the Gospel of St. Luke. If you have your Bibles or your Bible apps, you can open them up to Luke chapter 24, verses 1 through 12. Hear the good news. Very early in the morning, on the first day of the week, the women went to the tomb, bringing the fragrant spices they had prepared. They found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they didn't find the body of the Lord Jesus. They didn't know what to make of this. Suddenly, two men were standing beside them, gleaming bright clothing. The women were frightened, and they bowed their faces toward the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He isn't here, but has been raised. Remember what he told you while he was still in Galilee, that the human one must be handed over to sinners and crucified, and on the third day rise again." Then they remembered his words. When they returned from the tomb, they reported all these things to the 11 and all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary, the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles. Their words struck the apostles as nonsense, and they didn't believe the women. But Peter ran to the tomb. When he bent over to look inside, he saw only linen cloth. Then he returned home, wondering what had happened. This is the word of God for the people of God. Thanks be to God. You may be seated. Well, our brother Raul is going to come up and he's going to translate for you because, again, I don't know any Spanish, and so I thought it was best to probably hand it over to an expert. And so will you welcome Brother Raul to the platform this morning? Thank you. Well, I tried to live my life with 3 rules in middle school. Siempre he tratado de vivir mi vida con 3 reglas mientras estaba de quinto a octavo grado. These 3 rules Estas 3 reglas were essential fueron esenciales for my survival. para que yo sobreviviera. Rule number 1, Regla número 1. do not let a girl No dejes que una muchacha know that you like her. sepa que tú le gustas. Very important. Es muy importante. For fear of rejection, Porque tal vez ella te puede rechazar. or O if she actually liked you, then what? si tú le gustas a ella, entonces ¿qué vas a hacer? Now I know as a 40-year-old man, Ahora yo entiendo como una persona de 40 años, the last part of that seems rather silly. la última parte de eso suena un poquito jocoso. Thankfully, over time, Gracias a Dios, a medida que pasa el tiempo, I figured out what to do ya sé lo que hacer. when a stunningly beautiful young woman Cuando una mujer tan linda, likes you. tú le gustas. I married her. Me casé con ella. Earning points this morning. Ganando puntos esta mañana. You're not, though. With the one in front of her. We didn't rehearse that earlier, did we? That's right. As you can tell, Como ustedes pueden ver, in middle school, en los grados quinto al octavo, I didn't go out on a lot of dates. yo no salí con muchas novias. Probably spared a lot of women Posiblemente les ayudé a muchas muchachas. a rather unnerving time. Una situación muy embarazosa. My second rule for middle school survival La segunda regla para sobrevivir del quinto al octavo grado
was to avoid eye contact, es de no hacer contacto de ojo a ojo any slip up, o alguna cosa que no te salga bien. and to keep all hands and feet to yourself. Y poner todas tus manitas y tus pies en línea. While you were in Miss Miller's English class, Cuando tú te encuentras en la clase de la profesora Miller, I had witnessed the bravest among us yo he visto a los más valientes entre nosotros curl up in the fetal position agacharse así en una bolita and beg for mercy y pedirle misericordia when facing the wrath of Miss Miller. cuando tú tenías que enfrentar la ira de la profesora Miller. Fear Miedo kept me in line in her class. me puso que yo me dirigiera en línea, que estuviera en línea en su clase. My third rule for surviving middle school Mi tercera regla para sobrevivir del 5º al 8º grado was don't mess with fue nunca bromees or give any reason o le des alguna razón for Buddy Tipton to not like you. para este muchacho que se llamaba Buddy Tipton para que tú no le cayeras bien a Buddy Tipton. Clearly, I spent a lot of time Por supuesto, yo pasé mucho tiempo avoiding people. eludiendo a la gente. You see, Buddy was like a mad titan among mortals Este muchacho Buddy era como un titán entre nosotros los mortales, because puberty got to him sooner than the rest of us. porque la pubertad llegó a él mucho más antes que a todos nosotros. He possessed physical strength unmatched at Mustang Middle School at that time. Él poseía una fuerza que nadie le igualaba en esta escuela donde yo iba. On more than one occasion, En más de una ocasión, I had ringside seats yo estuve enfrente to witness his ability to pummel para presenciar cómo él destruía those who dared stand up to him. a aquellos que se le oponían a él. Buddy was public enemy number one. Este muchacho Buddy era el enemigo número 1 de todos nosotros. He couldn't be defeated. A él nadie lo podía derrotar. Everybody, myself included, Todos, incluyéndome yo mismo, feared Buddy le teníamos miedo a Buddy, because we were all no match for him. porque nadie se le podía igualar. That is until one day, Hasta que un día, Aaron Lynn, un, just kidding. See if you're paying attention. un muchacho, Aaron Lynn, That is until one day Jordan Vanderbilt showed up. hasta que un muchacho que se pareció un día se llamaba Jordan Vanderbilt, que se apareció. Now, my memory can't quite remember what caused the fight, Mi memoria no puede recordar por qué es que estos dos muchachos tuvieron que pelear. but on that fateful day, Pero en ese día, during the lunch hour, mientras estaba el periodo de la cafetería donde comemos, I and all those who had gathered around in a circle to see the fight yo y todos los demás que nos habíamos reunido ahí para presenciar esta pelea, witnessed something we never thought possible. vimos algo que nunca antes creíamos que podía pasar. Buddy lost. Este muchacho Buddy perdió la pelea. See, ever since Adam and Eve Desde que Eva y Adán took that tragic bite from the forbidden fruit, tomaron esta trágica mordida del fruto prohibido, we have battled and lost every time nosotros hemos luchado, peleado y siempre perdido against public enemy number one. contra el enemigo número 1 de todos nosotros, Death. la muerte. Death was and is the great enemy. La muerte es y era el enemigo número 1 de todos nosotros. And the enemy couldn't be defeated Y ese enemigo no se podía derrotar until Resurrection Sunday. hasta el domingo de resurrección. As the women made their way to the tomb, Cuando las mujeres iban hacia la tumba de Jesús, they weren't expecting to find the stone rolled away. ellas no estaban esperando verse que la piedra hubiese sido movida. They brought spices to anoint Jesus' body Ellas traían especies para ungir el cuerpo de Jesús and to give him an honorable death, y para darle un, a burial. para darle un entierro honorable a Jesús. They knew that dead people stayed dead. Ellas entendían que la gente que estaba muerta se quedaba muerta. Now, to their credit, Pero dándoles créditos a ellas, the women went into the tomb. las mujeres entraron a la tumba.
They didn't know what to make of the situation No sabían qué hacer con esta situación. when suddenly two angels Cuando de repente dos ángeles appeared before them in dazzling white clothes. se les aparecieron en ropas blancas resplandecientes. The angels admonished the women, Los ángeles les regañaron a las mujeres and they wondered why they were looking for the living amongst the dead. y les preguntaron por qué es que estaban buscando al que está vivo entre los muertos. And they said, "Don't you remember? Ellos les preguntaron, ¿no se acuerdan? Don't you remember what he told you what would happen to him?" ¿No se acuerdan lo que Jesús les dijo que le iba a pasar a él? Remembrance was the antidote. El recordar era el antídoto. They were present when Jesus taught Ellas estaban presentes cuando Jesús les enseñó about how God was going to accomplish his plan of salvation. cómo Dios iba a completar su plan de salvación. Their memory sparked action. Sus memorias entraron en acción. The women were the first apostles Las mujeres fueron las primeras apóstoles, sent to proclaim the good news of Easter. mandadas a dar el mensaje de resurrección. Unfortunately, Desafortunadamente, this news wasn't well received. esta noticia no fue escuchada y recibida bien. Luke tells us En Lucas vemos that the 11 disciples thought it was an idle tale or that it was nonsense. que los 11 apóstoles creyeron que era un cuento, que no tenía razón ni sentido. No one, Nadie, not even the disciples, ni siquiera los apóstoles, los discípulos, expected Jesus to be raised from the dead. esperaban que Jesucristo se hubiese levantado de entre los muertos. They all believed in the resurrection, Todos creían en la resurrección, but that it was going to happen to all God's people at the end of time. pero que les iba a suceder a toda la gente de Dios hasta el final de los tiempos. But thanks be to God Pero gracias a Dios that Jesus brought God's glorious future que Jesús trajo el glorioso futuro de Dios into the middle, en medio de todo and it's changed everything. y ha cambiado todo el panorama. For week in and week out, Semana tras semana, we gather together as the people of God nosotros nos reunimos aquí como la gente de Dios to celebrate the resurrection of Jesus Christ. para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. God's yes to life El sí de la vida que dice Dios is more powerful than death's no. es más poderoso que el no de la muerte. We gather together on Friday night Nosotros nos reunimos aquí el día viernes and we witness the crucifixion of our Savior. y atestiguamos la muerte de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. All of the disciples have fled at that point. Todos los discípulos se habían esparcido e ido a ese punto. The women watched from a distance. Las mujeres veían desde una distancia. Joseph of Arimathea El José de Arimatea placed Jesus' body in the tomb, puso el cuerpo de nuestro Señor Jesús en una tumba and then they spent Saturday in silence y pasaron todo el sábado en silencio and the stillness y callados. and the confusion Confusión había of Holy Saturday. del día sábado que es glorioso y santo. But the women, Pero las mujeres they wanted to anoint Jesus' body for burial. querían ponerle especies al cuerpo de Jesús para ungirlo. They made their way to the tomb, Corrieron hacia la tumba de Jesús, not expecting to find a stone rolled away. sin esperarse que esa piedra había sido movida. But thanks be to God Pero gracias damos a Dios that death could not contain our Savior. que la muerte no pudo contener a nuestro Salvador. And so we gather every Sunday Por eso es que nosotros nos reunimos todos los domingos to celebrate the hope para celebrar la esperanza that we have. que nosotros tenemos. Christ has conquered the grave. Cristo ha vencido a la tumba, a la muerte. Peter Pedro was the only one of the 11 fue el único de los 11 to even move a muscle. que tan siquiera se movió. Perhaps he remembered
Tal vez él se acordaba Jesus' prayer for him earlier. la oración que había tenido Jesús para con él. If you'll recall last Sunday, Si ustedes se acuerdan, el anterior domingo, Jesus told Peter, Jesús le dijo a Pedro, before he was about to betray him, antes de que él fuera traicionado, Jesus said to him, Jesús le dijo a Pedro, Peter, I am praying for you, Pedro, estoy orando por ti, and when you come back, y cuando tú regreses, your brothers and sisters are going to need you. tus hermanos y tus hermanas te van a necesitar. And in that moment, Y en ese momento, I reminded our congregation, yo les hice recuerdo a toda la congregación that is grace. que eso es gracia de Dios. So perhaps Peter remembered those words. So, tal vez podemos decir que tal vez Pedro recordó esa oración. And of the 11, he was the only one to rush to the tomb. Y de todos los 11 discípulos fue el único que corrió hacia la tumba. Now, Luke doesn't tell us En Lucas no nos dicen Peter's experience led him to belief. que la experiencia que tuvo Pedro en esa tumba fue lo que lo hizo creer. Peter goes into the tomb, Pedro entra a la tumba and the text tells us y el texto nos dice that he wondered what had happened. que él se preguntaba qué es lo que había pasado. You see, the women Ustedes ven las mujeres, and Peter, Pedro, they were all surprised on that first Easter Sunday. estaban sorprendidos en ese domingo de resurrección. Easter is still about surprises today. El domingo de resurrección es de sorpresas. Even though Jesus told the women Aunque Jesús les había dicho a las mujeres and the disciples what would happen to him, y a todos los discípulos lo que iba a suceder, they didn't understand. no le entendieron. But thanks be to God Pero gracias damos a Dios that despite their bewilderment and confusion, que aunque estaban totalmente sorprendidas, God's grace showed up in unexpected places. la gracia de Dios se manifestó de una manera sorprendente. I'll never forget the moment Nunca me voy a olvidar when I saw Buddy Tipton defeated. cuando vi a este muchacho Buddy Tipton que le habían pegado, que lo habían derrotado. He was, as I said earlier, Él era como, no sé, como les dije anteriormente, the mad titan that just stood towering over each of us. era como un gigante que estaba entre todos nosotros. His strength, Su fuerza física, his presence, su presencia and his might y su habilidad intimidated all of us. nos intimidaba a todos. And one after one Y todos, uno tras otro, fell to the ground nos caíamos al piso, in defeat of Buddy. que estábamos derrotados por este muchacho Buddy. But as I said earlier, Pero como te dije antes, that was until Jordan Vanderbilt esto fue hasta que este muchacho Jordan Vanderbilt showed up se presentó and relieved all of us y nos dio un descanso a todos of rule number 3 de la regla número 3 for Aaron's survival para el pastor Aaron para sobrevivir of middle school. del 5º al 8º grado. Seeing that last great enemy defeated Viendo a este último enemigo número 1 que había sido derrotado, changed the rest of my middle school experience. cambió toda la figura de mis grados 5º al 8º. The hallways were less frightening. Ya yo me paseaba en los pasillos sin tener problema. Roaming the grounds at lunch seemed less perilous. Me iba donde yo quería sin tener ningún cuidado. Our great enemy, Nuestro mayor enemigo, death, has been defeated. la muerte, ha sido derrotada. It has lost its sting, Ya se le quitó el aguijón and we don't have to live in fear anymore y no tenemos que vivir en miedo más nunca, because it has been wounded. porque ahora la muerte ha sido mortalmente herida By our Savior. por nuestro Salvador. The women and Peter Las mujeres y Pedro didn't immediately know what to make of the empty tomb. no sabían inmediatamente qué hacer. They eventually did figure things out Eventualmente supieron qué hacer and began to tell the rest of the world about it. y empezaron a decirle a todo el mundo que el mensaje de salvación.
Death has been defeated. La muerte ha sido derrotada. God's new creation La creación de Dios, la nueva creación de Dios, has been brought into the present. ha sido traída aquí al presente. And the good news of Easter is this: Y las buenas noticias del domingo de resurrección son estas. that what God had done for Jesus on that first Easter Sunday, Que lo que Dios hizo por Jesucristo ese primer domingo, He will do for each of us va a hacer contigo y conmigo también. on that great and glorious day En ese glorioso día, when He returns. cuando Él retorne. And the dead in Christ shall be raised. Y todos los que están muertos en Cristo And se we, levantarán. sorry, lo siento. And we will gather around that throne, Y nosotros nos vamos a poner alrededor del trono. and we will worship our Savior Y vamos a darle gloria y honra a nuestro Salvador. in a world that will experience no more death. En un mundo que no va a haber más muerte. What all of this means for us today, Todo esto significa para nosotros, or if you are listening online, o a aquellos que están en las redes sociales, is that we don't have to live in fear anymore. que nosotros no debemos o no tenemos que vivir con miedo más nunca. There is hope for your present Hay esperanza para el presente and your future. y para tu futuro. There is redemption from your past, Hay redención de tu pasado, but it will require that you believe pero te va a requerir que tú creas this good news esta noticia buena and walk in obedience with the Father from this day onward. y que camines en obediencia con el Santo Padre desde este mismo momento en adelante. For those of you who already believe this good news, Para todos ustedes que ya creen esta noticia, the joy of Easter is in beginning something new. el gozo del domingo de resurrección es empezar nuevas cosas. For the past 40 days, we have asked you to give up something. Por los últimos 40 días te hemos pedido que dejes algo, que rechaces algo For the season of Lent. para esta cuaresma. Easter is about starting something new, El domingo de resurrección es de empezar cosas nuevas, something that is wholesome, algo que es completo, that builds up, que te edifica and that surprises people. y que te sorprende. Buy the lunch of someone behind you in the drive-thru this week. Cómprale el lunch, cómprale el almuerzo a alguien que está detrás tuyo. Invite your neighbors over to dinner. Invita a tus vecinos a cenar en tu casa. Children, do a chore without being asked to. Hijos e hijas, hagan algo en la casa sin que sus papás les tengan que decir. Invite someone to join you next Sunday here at Belleville First. Inviten a alguien aquí a la iglesia el siguiente domingo. Tell the good news Digan las buenas nuevas that our Christ de nuestro Cristo. has been raised from the dead, Ha sido resucitado de entre los muertos and that we can have peace, y que nosotros podemos tener paz, we can have hope, podemos tener esperanza and we can have joy, y podemos tener gozo, no matter what this world brings us, no importando lo que este mundo te traiga, because we serve porque nosotros servimos a risen King. un rey que ha sido resucitado. Easter is a time of celebration. El domingo de resurrección es un tiempo de celebración. Find a way this week Encuentra esta semana que viene una oportunidad to celebrate God's victory over death para celebrar la victoria de Dios and tell the world y dígale a todo el mundo that He is risen. que Él ha sido resucitado And it has changed everything. y todo ha cambiado ahora. I invite you to stand with me this morning. Les invito a que se paren. Vamos a orar, thank you. I know that there may be some who are present here this morning who you may not know that Easter joy. I invite you to bow your heads. And if you this morning would like to experience that Easter joy, what I would like for you to do is just to simply raise your hand, and I would love an opportunity to pray with you. We, as followers of Christ, we can have joy that this world does not understand. No matter our situations, no matter our obstacles, or the pressures or the trials we face, because we know this morning beyond a shadow of a doubt
that that tomb is empty, that death has been defeated, and we serve a resurrected King. That's the joy of Easter this morning. And so I invite us all to pray.